प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम स्मृति विभ्राट एकांकिका संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र चतुर्थ एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि स्मृति विभ्राट एकांकिकार लेखकंक नाम सह तांकर जन्म केबे ओ केउठारे होइथिला दर्शाओ। स्मृति विभ्राट एकांकिकार लेखक श्रीजुक्त प्राणबंधुकर से 1914 मसीहा कटक जिले डमपड़ा ठारे जन्मग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित केउ एकांकिका सर्वभारतीय स्तर रे पुरस्कृत होइथिला। प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित श्वेतपद्मा एकांकिका सर्वभारतीय स्तर रे पुरस्कृत होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि नाट्यकार प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित केउ नाटक केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिथिला। नाट्यकार प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित अशांत नाटक 1968 मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिथिला। प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित 4 गोटी एकांकिकार नाम लेख। प्राणबंधुकरंक द्वारा रचित 4 गोटी एकांकिकार नाम हैला अव्यक्त, अकिंचन, संध्या आसरर भूत और दूर पहाड़ प्रभृति। परवर्ती प्रश्न हेउछि एकांकिकारे स्थान पाइथिबा चरित्र मानकर नाम उल्लेख कर। एकांकिकारे स्थान पाइथिबा चरित्र मानकर नाम हेउछि अबनी, रमादेवी, छवि, सुशांत, हेमंत, धीरेन्द्र, प्रवीर, डाक्तर और दासिया। अबनी बाबूंक स्त्रींक नाम कौन? अबनी बाबूंक स्त्रींक नाम रमादेवी। परवर्ती प्रश्न हेउछि पढ़ा घरे छवि अस्तव्यस्त होई कौन खोजुथिला? पढ़ा घरे छवि अस्तव्यस्त होई पादर चटी खोजुथिला। छविर बापा और भाईंक नाम कौन? छविर बापा और भाईंक नाम अबनी और सुशांत। परवर्ती प्रश्न हेउछि हेमंत किए से क्यों गीत बोलिबा को भल पाए? हेमंत सुशांतर सांग से रॉक एंड रोल गीत बोलिबा को भल पाए। छविर चटी संपर्क रे रमादेवी को दासिया कौन कहिछि? छविर चटी संपर्क रे रमादेवी को दासिया कहिछि देख माँ पादरे चटी रहिछि मोते कहउछंती चटीटा आनिबाकू बुझिल माँ मो कथा सुनुन हेले देईकू किए निश्चय किमिया करिछि। छविर चिकित्सा निमंते दासियार मतामत कौन थिला? छविर चिकित्सा निमंते दासियार मतामत थिला कौनसी एक गुणिया को डाकी चिकित्सा करिबा पाई। परवर्ती प्रश्न हेउछि कलमटी पाइबा परे छवि रमादेवी को कौन कहिथिला? कलमटी पाइबा परे छवि रमादेवी को कहिथिला मेनी थैंक्स बो, मेनी थैंक्स, यू आर सच ए नाइस बो। प्रवीरर परिचय कौन? प्रवीर जणे मेमोरी एक्सपर्ट, बिलातरू डाक्तरी विद्या शेष करी फेरिछि। छवि सह तार बाहाघर प्रस्ताव पड़िथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि छविर मानसिक अवस्था संपर्क रे धारणा प्रदान कर। अबनी बाबूंकर एकमात्र कन्या छवि से उच्च शिक्षिता तार स्मृति विभ्राट घटिछि। समस्त कथा से हठात भूली जाए, स्मरण शक्ति ह्रास घटिछि। नित्य व्यवहार्य जिनिस पाखरे थाई मध्य से खोजी पाएना।
ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଛବି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଛବିର କଲମ ହଜିଥାଏ। ଘର ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଛବି, ହେଲେ କଲମର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥାଏ। ରମାଦେବୀ ଛବିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଛବିକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତେ କଲମ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ଛବି ଉତ୍ତର ଦିଏ। ରମାଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଛବି ବ୍ଲାଉଜରେ କଲମ ମାରି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛି। ବ୍ଲାଉଜରେ କଲମ ମାରି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଛବି କଲମକୁ ଦେଖି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଛବିର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନୀ ବାବୁ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କଥା ହୋଇଥିଲା? ଦିନକୁ ଦିନ ଛବିର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରମାଦେବୀ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କୌଣସି କଥା ଛବିର ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଏ ଘଡ଼ି କଥା ଆର ଘଡ଼ିକୁ ମନେ ରହୁନି। ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଅବନୀ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବସିଯିବା ପାଇଁ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛବିର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସନ୍ଦେହ ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଲା? ଛବି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଛି। ଛବିର ପ୍ରବୀର ସହ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଛନ୍ତି ଅବନୀ ବାବୁ। ପ୍ରବୀର ପାଠ ପଢ଼ିସାରି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ଯଦି ଏଭଳି ଭାବେ ଛବିର ରୋଗଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ପ୍ରବୀର ଏକଥା ଜାଣିଲେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ଅବନୀ ବାବୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଲୋପ ବିଷୟରେ ଛବି କ'ଣ କହିଛି? ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଲୋପ ବିଷୟରେ ଛବି କହିଛି, ଏସବୁ ବାଜେ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ଲସ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ହୋଇନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲିଯିବାଟା ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମନ ପ୍ରି ଅକୁପାଏଡ୍ ଥିଲେ ଏପରି ହୁଏ। ମା ରମାଦେବୀ ପ୍ରବୀର ଘରକୁ ଆସିବାରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବିଲାତରୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ସେ ଛବିର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଛବି ସେହିପରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଛବିର ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରବୀର ପଚାରିଥିଲା। ପ୍ରବୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଛବିର ମା ରମାଦେବୀ କହିଥିଲେ, ତାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇ ପାଇ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବୀରକୁ ଦାସିଆ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚଷମାକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ଚଷମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଦାସିଆକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ କହିଛି, ଆହେ ପରବୀର ବାବୁ, ପର ଚକ୍ଷୁଟା ପରା ତମର ମୁହଁରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୁରାଏ ଭୋଳା ମଣିଷ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛ ବା? ରକ୍ ଏନ୍ ରୋଲ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ଛବିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ରକ୍ ଏନ୍ ରୋଲ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ଛବି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅବନୀ ବାବୁ ଛବିର ବାହାଘର ପ୍ରବୀର ସହ ନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନସ୍ଥ କଲେ? ପ୍ରବୀର ଥିଲା ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମେମୋରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ହଠାତ୍ ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। କଲମକୁ ପକେଟରେ ମାରି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜିବା, ହାତରେ ନୋଟବୁକ୍ ଧରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିବା, ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଚଷମା କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବୀର ଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ। ଏକଥା ଅବନୀ ବାବୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରବୀରର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଛି ବୋଲି ଅବନୀ ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଆସିଲା। ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ଯୁବକ ସହ ନିଜର ଝିଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରବୀରକୁ ଛବି କ'ଣ କହିଛି? ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ ଏକାଙ୍କିକାରେ ପ୍ରବୀରକୁ ଛବି କହିଛି ଯେ ପ୍ରବୀରର
आदौ लॉस ऑफ मेमोरी होई नहीं। धीरेन्द्र को शीघ्र घर जीवा कथा अबनी बाबू काहेकि कहिछंती। अबनी बाबूंक एकमात्र कन्या छवि, से सुश्री और शिक्षिता। डाक्तर प्रबीर सह तार विभागर स्थिर होइथाए। धीरेन्द्र थिला छबिर ट्यूशन मास्टर। से छवि को पढ़ाइबा पई आसीथिला। उक्त दिन मध्य प्रबीरर छबिंक घर को आसीबार थाए। प्रबीर आसीबार थिबारु अबनी बाबू धीरेन्द्र को शीघ्र विदा करि देबा पई कहिछंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि मुंड बुलाइबा जंत्रणारु छवि किपरि मुक्त पाइथिला। रॉक एंड रोल गीत शुणिबा परे छवि मूर्छा होई पड़िला। तार घर पाखरे एक बंगाली डाक्तर रहुथिले। से ओभाल्टिन बटिका खाइबा पई परामर्श देइथिले। छवि ओभाल्टिन बटिका खाइबारु मुंड बुलाइबा जंत्रणारु मुक्ति पाइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि छवि को हेमंत कौन कहिछि। छवि को हेमंत कहिछि आज्ञा मु फाइनाल रे ओडिया एवं इंग्राजी रे फेल होई सप्लीमेंटरी रे केवल गोटी विषय रे 2 नंबर पाई फेल होई कंसीडरेशन रे खसी गली। प्रबीरर स्मृति लोप देखि अबनी बाबू कौन कहिथिले। प्रबीरर स्मृति लोप देखि अबनी बाबू कहिथिले जे विवाह एक पिला खेल नुहे, यह एक जीवन मरण समस्या। छबिर मेमोरी लॉस को प्रबीरर मध्य सेया, तेणु प्रबीर और छबिर विवाह होई परिबो नाही। छबिर अन्यमनस्कता पाई काहाकू दायी करिछि। छबिर अन्यमनस्कता पाई प्रबीर को दायी करिछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि स्मृति विभ्राट एकांकिकारे अबनी बाबू शेषरे कौन कहिछंती। शेषरे अबनी बाबू कहिछंती जे लॉस ऑफ मेमोरी छवि किंबा प्रबीरर नुहे बरं तांकरी होइछि। तो यह थिला आजिर स्मृति विभ्राट एकांकिका संपर्क रे केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आदौ भूलें एवं सांग मानक शेयर करदे जहाँ फल से माने मध्य उपकृत हो पारिबे। तो संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आमर प्रत्येक यूनिट रु आलोचना सरीगले तो आमे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु, खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।